Alright mga kaidol, so mo na itong probables ng NPM draw, pwede na to i-maintain ha. So welcome to Alfonso Misiona Junior Vlog. So pasakay to 01 gituan gito, missing number 125, pairing guide 07, igawas ng 07. So pwede gyapon magkuan unya no, mag 107 unya no. July 10, so pasyurta og 7. Then ang atong 9pm draw kaning 312 eskalera man na dipensaan na to og 303 og 497 og 447. Then apay 739. Okay, ang 330 og 447 ugma na taman mga kaidol ha. Ayaw biyae may basin di ka chamba ta. Okay, anim ning shortest mga kaidol. Pag marunong ka mag-alaga makadaog ka, i-maintain lang nato ang 312. Okay, until tomorrow kaigo man is guide na 14. Unya baliki ang pizza 11 nindot ning numero ha kani 523. Pero kung mo 54 man gani siya kuya ning 543, 543 nga eskalera ha, or kung dili 541 no, approaching pair nako. Approaching pair nako mo ni 54 eskalera 534. alright, I mean 534 o 564 ha, mo ni approaching pair na eskalera basin de masagapan. Kung di ni siya mo eskalera nga 54, pwede ni siya mo 541 yan na. So pili lang mo asay ganahan ninyo ha. So pili niyo mo mga kaidol basin day ka chamba. Okay, God bless and advance congrats mga kaidol. So i-maintain lang 330-447 no, tama na ugma. Okay, bye bye, thank you for watching.